मुगेले आनी आलिशा गेले मातशे बसाबस जाली. Like Alisha is telling, I told lies that काय तर त्याला हेडो लागली न्हू मागीर तें व्हडलें फायर जाता व्हडलो जाता उजो. सो एकल्यान तरी शांत रावपा जाय. गुड आफ्टरनून गायज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशी हाय तुमी सगळीं? समजता सगळीं बरी हाय मू. तेच भशेन हांव, अलिशा आनी टायगर आमी हाय बरी. गायज हांव सकाळीं फुडें उठलोलो, बट गायज हांव आयज इतलो बिजी आसलो. लायक तुमी म्हणटले कितें कोत्तालो काय मू. आख्खें गायज हांवें क्लीन केलां, मॉपिंग केलां आनी गायज आयज म्हाका भितरली आमगेलें चेंज करपा जाय. तुम जाणा गायज आमगेले थिंगा पयलीं कार्पेट हाडली, राग हाडली, हिंगाय राग हाडले, प्लस मागीर आमगेले डायनिंगा कडेन थिंगाय राग हाडले. तें गायज हांवें तें सगळें काडलां. बरें सगळें डास्टिंग म्हण नासतना सगळें गायज इतलें क्लीन केलां हांवें आनी आलिशा मेन. आलिशा बिजी आसली आपल्या कामाचेर. तरी आसतना गायज आमी चडशें आख्खें डीप क्लीन केलो आहा. कित्याक गायज तुमी म्हणटली इतली चिकला आसलो काय म्हूण. चिकला आसना गायज, बट तरी आसतना तुमी जाणा आतां वेदर चेंज जाता. आमी ती सांबारा सगळी राग काडलेली, सेटअप आमी मातशें चेंज केलेलो. सो गायज हांवें आतां सेटअप आतां आमगे पयलीं भाशेन हिंगा राग घालतलो आनी तुमकां मागीर दाखयतलो. ओके, पयलीं सद्या चोया हिंगा डायनिंगा कडेन. हें आमगे डायनिंगा कडेन गायज हें सगळें काडलां, हांवें राग काडलो हाडली. ओके, आनीक तेच भाशेन गायज हिंगाय आमगेले राग हाडलोले. ओके, तेंय हांवें काडलोले. सो आतां तुमकां हांव हो सेटअप आनी मागीर मुखार सेटअप कितको करता तो गायज तुमकां हांव दाखयतलो. ओके, आनी तेच भाशेन गायज आलिशा करता आमगेलो ब्रेकफास्ट रेडी. एक्चुअली गायज लंच टायम तरी आसतना आलिशा हा हिंगा ब्रेकफास्ट घेन. गुड आफ्टरनून गायज, कशें हाय तुमी सगळीं? समजता हाय बरी. सांगपा लागलो लंच करपा आतां येयले म्हणून आमी ब्रेकफास्ट करपा लंच टायमार. गायज मुगे तशें जेन्ना उठता न्हू म्हाका पयलें सगळें क्लीन ब्लीन करता, मागीर न्हांवपा वयता. आतां फ्रेश बाजायन येयलो हांगा. भुर्जी केलो हांवें सकाळीं, चपाती करपा रावलो हांव बरें गरम गरम करून तेन्ना खातो म्हणून. सो हांवूय कामाचेर बिजी उरलें गायज. आमी दोगांय तशी जेन्ना कामाक लागताय तेन्ना आमी पटापण पटापण वचना. आनी टायम सांगलो तेंकां 3 3 जावपा येयली. आनी गायज पयलीं हांवें मुगे सगळें साफ सफाई केली. आख्खें गायज जें कितें हाडलें तें काडलें, भायल्यान दवरलां. ओके, तुमकां दाखयता सगळीं हिंगा चेरां. ओके, आमगे डायनिंगा वयली चेर लेगून गायज सगळीं वता गेलो हांवें. जेन्ना आतां वेदर चेंज जालें म्हणटरी सगळें वता घालपा जाय आनी सगळें भितर हाडूं पडटा. सो गायज तुमकां दाखोवया. हें सगळीं गायज आमगेलीं कोदेलां मॅट्रस म्हण आसलो गायज सगळें भायल्यान दवरलो आहा. आनी तेच भाशेन गायज हिंचोय राग. ओके, मुगेलीं हें मुगेलें जेवणाचे डायनिंगाचे राग आनी हें गायज मुगेलें राग आहलोलें हें हॉला कडेन. ओके, सो सगळें गायज हांवें वता गायलो आहा. ओके, चोवपा शकताय. आनी टायगर चोय म्हाका दिसता रागा पोंदा आहा. What you doing, my boy? What you doing here? What you doing? Say good afternoon. Say good afternoon. So guys, what's a tiger येला तुमकां गुड आफ्टरनून म्हणून. Say good afternoon everyone. केशे हाय तुमी सगळीं? समजता सगळीं बरी हाय म्हूण. आनी आमी हाय बोली आनी आमी एसी तेसी भोंवताय आउटसायड. गुड बॉय, गो इनसायड. सो गायज तुमकां उलोवलें हांव मागीर दाखयता. ओके, पयलीं सद्या तुमी चोयलो आसतलो मुगेलो पयलीं सेटअप कितें आहलो तो. आनी आतां ब्रेकफास्ट करूया पयलो. ओके गायज, आलिशा बोवाड घालता. पयलीं सद्या करूया ब्रेकफास्ट. ओके, आनी मेळया तुमकां ब्रेकफास्ट टेबलाचेर. सो गायज फायनली आमगेलो ब्रेकफास्ट जालो रेडी. आनी चोवपा शकताय गायज आलिशान काय बरी भुर्जी केल्या आनी चपाती आहा आमकां ब्रेकफास्टाक. इट्स नॉट ब्रेकफास्ट एक्चुअली गायज, ब्रांच. 3 o'clock जालो हाय गायज. चोवपा शकताय 3 जालो हाय. ओके, सो आतां आमकां तो ब्रेकफास्ट आसा. ओके, आनी सांगिल्लें ते भशेन गायज आमी बिजी उरलीं क्लिनींग करपाक आनी जायतें काम आहा म्हाका गायज. तें तुमकां हांव मागीर दाखयतलो. पण सद्या करूया ब्रेकफास्ट. ट्राय करूया आलिशाची भुर्जी केशी जाली ती. जायत दिसान केल्या भुर्जी. आनी गायज आयज आमी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आहा मुकोडे. आलिशा हांवें तो सांगलें बाबा म्हाका हे भाशेन कर गो म्हूण. ते आतां उलोवपा ना तूं. आय एम जस्ट टेलिंग देम. हांवें सांगलें मातशें रिक्वेस्ट केलें. हाली म्हणल्यार प्लीज म्हूण सांगलें. हांवें म्हणलें तुका एक पाट चोयलोलें तें म्हाका कर गो तेश कोन्न. हाली ना तें ना म्हणटा.
सबस्क्रायबरांक विचारया हूंय कोण कोत्तलो आनी कोणा कितें कोत्तलो तो. ओके सो गायज ही खबर तुमकां हांव मागीर सांगतलो. ओके कित्याक हांव च्या पिता मातशें अपसेट आहा तेका लागून वोटींग जाय हूंय. बट आय एम व्हेरी अपसेट गायज. हांवें एकू मागलोलें कितें आलिशा कडेन ते म्हणटा ना हय तरी आसता म्हाका सांगता हूंय सबस्क्रायबरां विचारतले आनी मागीर खंयचो या हूंय सबस्क्रायबर कितें सांगता ते. सो गायज पयलीं सद्या हांव कोत्ता ब्रेकफास्ट आमगेलो. आनी काय समजा तुम्ही सगळ्यांनी ब्रेकफास्ट केला असता मग केला ना जाय आमची बरे बारीकसो आलिशांची भुर्जी केली आणि चपाती कोरिया धाकटुला ब्रेकफास्ट. ओके सो ट्राय करून सांगे कशा ती. टेल मी हाउ इट इज. I can eat one chili with this. A green chili. Guys, बरी जाल्या भुर्जी बट म्हाका एक ग्रीन चिली लागतली. Why you need more spicy? I will love more spicy. So guys, आता आम्ही आमगेलो ब्रेकफास्ट करताय आणि मातसो तुमकां मेळटा आनी मुखार दाखयताय आमी कितें करतले आनी आलिशाक कितें रिक्वेस्ट केलो तें गायज तुमकां हांव सगळें मागीर सांगतलो. ओके सो गायज फायनली आमगेलो जालो ब्रेकफास्ट. आय मीन ब्रंच जालो. आता गायज हिंगा मातशें आमगेलो सेटअप घालया जे आमगेले कार्पेट आहा ते हाडया बरें डास्ट करूया. पयलीं सद्या वता घालून हांव तुमचो चोयलो आसतलें बरें डास्ट करता हाडटा आनी मागीर हिंगा घालता. आनी तेच भाशेन गायज आमगेले कितें म्हणटा रे तें डायनिंगाचे गायज डायनिंगाचे हिंगा जे आहलोले तेंय हाडटा बरें डास्ट करता आनी हिंगा पत्ते घालता. ओके आनी आलिशा लागले आपल्या गेले काम करपाक बिझी. या What? No, first I will do my thing. This topic, no, Alina. This topic is gonna be at last. Guys, Alisha bekar ha mustanna. Ali, now. You can't do this topic now. Shush. Nah, guys, what topic magir astalo, okay? So, poi sadya amgela काम करतो. आणि मागीर मगेलो टॉपिक गायज तुमकां सांगतलो. ना सो गायज ना काय ना. लेट मी डू माय थिंग फर्स्ट. ना ओके सो या ओके गायज हांव न्हू कामाचें आसता तुमी जाणाय. ओके आनी हांव आतां बेगीन किचनाक गेलें आनी चपाटी भाजल्यो. हो म्हाका कितें सांगता येयला रे आपणागे खंय मातशें पांयां खंय पेडिक्युअर कर खंय हाले पेडिक्युअर कर खंय. रा हिंगा दोत्ता सारको राव सारकें उलोया आतां चल. सो हांवें कितें ओके गायज ओके वेट आय एम टॉकिंग मागीर तूं तुका सांग. सो हांवें कितें म्हणलें ताका हय म्हणलें हांव कामाचें बसून आसता रे लागो तूं मुगे कर रे म्हणलें. आनी हांवें कालूच ताका कितें म्हणलो जाण तूं गायज मुगे पांय चोय कितें जालें तें म्हाका पेडिक्युअर करपा जाय आसलेलें न्हू म्हण ताणें काय म्हणना. पण येयला आनी हांव थिंगा हिंगसोन थिंग धांवता कामाचें सोन थिंग वयता ताकाय हेल्प करता जाय जाल्यार. आनी आतां हांव चपाटी करता गेल्यार आपणाय मातशें पांयां पेडिक्युअर करा खंय आनी तुका आनी कितें पेडिक्युअर जाय ना खंय तूं कर खंय. हांवें म्हणलें ना तूं म्हाका कर रे म्हणलें चेवडा कोत्ताय म्हणलें लायक सरोना बागेले चेडे हांवें केन्ना चुकोवन चोयलें म्हणलें कोत्ताय तें सो तूं म्हाका कर. हांव म्हणलें हांव कामाचें बसून आसता म्हणल्यार अशें करून लॅपटॉप घेवन बसता आनी तूं कर म्हणलें म्हाका. हो सांगता ना खंय चोवया खंय सबस्क्रायबर आमगे कितें सांगताय ती. सो गायज म्हाका कितें एस जालें पेडिक्युअर करपा हांवें तूं उलयता आसता हांवें जाप काडूं ना हेणें जाप काडूं जायना हांव उलयता आसता कित्याक तें उलयता आसता हांव घरा रावलो आयकतालो. सो गायज म्हाका कितें जालें तुमी जाणाय गायज हांव तो ग्रास काटींग करता लॉन आनी थिंग भायल्या काम करता मातयेची मुगे पांयां मातशें न्हू तें हेंच जालें कितें म्हणटा तें दाखयता तुमकां मातशें राफ एस जालें कळटा तुका न्हू. हांवें म्हणलें आली म्हणलें चेड्यान पेडिक्युअर करूं जायना जाता म्हणून रावलें आनी कर गो म्हाका म्हणलें हे हय आपण करना खंय आपण पेडिक्युअर तूं आपल्या कर. हांवें म्हणलें तूं काय बरें म्हणलें तूं नाना बाबा रे करता मुगो म्हाका म्हणलें जेन्ना तूं तें करता म्हाकाय म्हणलें अशें जाता तुवें म्हाका केन्ना कोत्तलें काय म्हूण. हांवें म्हणलें हें म्हजे मतीन दोन म्हणलें हांवें तुका सांगलें की आतां कोण ना जाल्यार कोण नाका म्हूण. आनी गायज तुमी जाणा जेन्ना भायल्या लॉन कातोता भायल्या हांव मुगेलें तें गार्डनिंग करता तेन्ना मातयेन न्हू तें हेंच जाताय म्हणजे राफ फेस जालो. सो हांव म्हणटालो ताका हालीं तुवें केलो जाल्यार बरें जावपा म्हज्यान जाय जाल्यार वचोन करूं जातालें. बट जेन्ना आलिशा करता म्हाका लायक जाता कित्याक ना तेका लागून म्हणना म्हणजे म्हाका दिसलेलें आलिशा एक टायम तरी वय म्हणटलो म्हूण म्हाका म्हणजे हें एक्चुली म्हाका वचोन भायर करूं नाका लॉस अशी कित्याक हांवें केन्ना केलें ना. आतां घरा म्हणटो केलें जाल्यार ओके आलिशान केलें जाल्यार गोवा केलें जाल्यार कितें जाता राव रे आनी एक फावट आमी दोगांय वचोन बसोन रे गोंया पेडिक्युअर करपाक. हांव खंय बसता
तू आनता त्याला कितका तू मायक घेऊन गेला ना ते मायन घेऊन गेला तर सेपरेट ना गायस सो हांवें एक सांगिल्लें सो आतां म्हाका हालीं जाण जावपा जाय आहलें कोत्ता कोण ना हांवें म्हणलें कितुली रिक्वेस्ट केली ओय. हांवें म्हणलें इधर म्हण तुगे हांव चोय हांवें तेंय सांगिल्लें हांव म्हणलें तुगे केंस कोत्ता केंस कितें स्ट्रेट कोत्ता हात घालता जाय तें कोत्ता म्हणलें हालीं म्हणलें तुवें केन्ना एक म्हणजे पेडिक्युअर करचें आहलो मुगो हा मातशें एक तर मुगेले पांय उदकांत घालून फुगोन दोन कोत्ताय ते यु नो केंस कातर म्हणल्यार तेगे केंस कट कोत्ता तेका यु नो तेका मसाज कोत्ता कितें केन्ना ना म्हणना तेका बट इतलें सांगलां रा आतां तुका सांगलां उलय नाका हांव हें कोत्ता सो गायस उलयता डिस्टर्ब कोत्ता जेन्ना हांवें कितें एक बारीकशी रिक्वेस्ट केलोली यु नो कित्याक तें जाणा ओके तें नानागे पाक कोत्ता मामीगे पाक कोत्ता मग हांवें गोडे म्हणलें मुगले गोडे करीत मग सो गायज आनी चड सांगना ओके तुमी जाणा जेन्ना भायल्या काम कोत्ता यु नो पांय रफ जाताय मुगेल रफ जालो ऑलरेडी ना चड सो गायज हांव थिंगा लोन बा खातोत तेदो ते लोनाचे मातयेन यु नो हें जाताय सो तेका हांवें तेका रिक्वेस्ट केली आसूं तुमी म्हाका सांगाय ओके माती आसता ते फोंडू पडना न्हू आनी गायज कालू टायगराकूय लुगार केला कित्याक टायगरा न्हू नेचर स्कूल करूं मेळना सो तेंय बरें फोंडून थिंगा मात मोव केलो हय सो गायज आतां ना मुगे जालें ना आतां गायज तुमी म्हाका प्लीज कमेंटान सांगाय ओके पेडिक्युअर हांवें आलिशा करपाचें ओ आलिशा म्हाका कोत्तलें तें ओके इतलें जाय म्हाका हांवान चड आनी तें वोटींग हांव नको तुमच्या मना कितें आहा तें सांगाय ओके तुमी तर एकूच जाता तुमी तर तुमगेल्या घोवान तर तुमकां म्हणलोलें डार्लिंग आपल्या मातशें पेडिक्युअर कोर गो जाल्यार हांव नको तुमगे गो आय मीन तुमगे बायल तुमी एज अ बायल तुमकां वुमन खंयच जाता तुमी ना म्हणटा हालोली ओय हांव कोत्ता म्हणटा हालोली म्हाका सांगाय ओके सो प्लीज कमेंटान घाले पेडिक्युअर आलिशान करपाचें ओ हांवें करपाचें ओके म्हाका हें जाण जावपा जाय इतलेंच आनी कांय ना हांव वयता मुगेलें म्हाका भायलें काम आहा जाय तें जायत काम आहा गायज आनी तेंय जाल्यार कित्याक कर म्हणटा काय यु नो तेंय जाल्यार कित्याक करूं जाय आहलो म्हाका यु नो जेन्ना आतां हांव गोंय वयतलें बरें पांये बरें सॉफ्ट उरपा जाय यु नो बरें दिसपा जाय न्हू बरें डिसेंट वचपा जाय तेका लागून आनी आनी काय म्हाका तर फरें कोट्टालें न्हू करपाकू जाल्यार हांव शुअर कोत्ता आहलो आतां चोय मनीस जाणा आसतना तो कोण ना हांव गुगलाचेर कितें म्हूण चोयन करूं युट्यूबाचेर चोवन कोत्ता म्हाका जायना तें हय सो एक पाट तर तेणे मुगे केलोलें न्हू सो हांव तें चोयन मागीर तेगे करूं शकतालो सो म्हाका तुमी प्लीज कमेंटान सांगाय हांवें करपाचें ओ तें मुगे पांय कोत्तलें प्लीज कमेंटान सांगाय म्हाका जाय तें काम हांव वयता मुगे कार्पेट थिंग वता करपोता गायज केसलो सिंपती घेन व्हॉट सिंपती काय ना फरें गायज तेगे काय बरें केस कोत्ता कलर घाल म्हणल्यार कलर घालता काट पयलीं सांगता काट कर म्हणल्यार ओके काट कर ओके कित ना कित कोत्ता तुमी चोयलो आसतो मेकअपूय हें केलो मेकअप कितें म्हणटा तो हय मेकअप चॅलेंज केलो तेन्नाय चॅलेंज पयर आले बेले कोण दिलोले कित ना कित कोण दिले पयर सुलोड कोण दिले यु नो एशको कित ना कित कोण दिता एकूच मागलोली धाकटीशी यु नो हांव नको तेका केसो जोड जाल प्लीज दाखोवपा जाय म्हण न्हू आपणागे सुलोड कोन दाखयले आनी मागीर आले बेले कोन दाखयले वॉट आले बेले तुवें कोर चोय म्हाका मुगेले सबस्क्रायबर सांगिल्लें प्लीज कोरियान दी हांवें कोण दिलें आतां चोय मुगे सबस्क्रायबर म्हणटले तुका प्लीज तेगेले पेडिक्युअर कर मागीर तें कोत्तलें चोया गायज ओके सो प्लीज कमेंटान मातशें घाले आनी सांगाय ओके हांव म्हणना मुगे फावर घे मुगे सायड घे म्हणना बट तुमकां दिसता यु नो पेडिक्युअर आलिशान कोच्ची जाल्यार प्लीज कमेंटान घाले आनी म्हाका सांगाय मुगले पांय मातशे यु नो बरें जातले सॉफ्ट जातले सारके घुटे जाले दाखयता चोय एक नाकूट लेगून काडे ना काड जाल ना चोय गो ते घुटी आसतले सो गायज म्हाका प्लीज सांगाय कमेंटान ओके मुर्शा हांव सिंपती घेता हें घेता म्हण गायज सिंपती घेता आकोगोत आनी गायज इतले सॉफ्ट हाय पाय सारके चोय इतले न्हू टायम लागपा ना फुगोंक आनी म्हाका तर बसोय गायज नाना एक पाट कित केलो तेणे काय रागो नाना कित केलो हांव नाना सगळीं आहलो नाना एक कायली शाडल्या आनी तेका उदक घायला आनी ती बाडी बसोना तशें कोण तरी बसोन दर
माय उरलो कितें आहा तें टायम मेळटा तो करूं जाता न्हू आनीकान केलोले नानागे पांया पेडिक्यूर हांवें करूं ना. ना सदां आनी नाना सदां म्हणटा हाली गे बरें जाता बरें दिसता No, it's Anika who did it. सो म्हाका प्लीज सांगाय कमेंटाक ते एक्चुअली सबस्क्रायबर सांगतले आमगेले कोण Okay, करपाक enough, enough. Go now. Okay. So, So जालें guys, photo वन जालें बरें फोट चलो, मान न्हू so, so, म्हाका कितें एक रिक्वेस्ट आहलो म्हगेली बारीकशी हय ताचोय म्हाका लोक दिना बिकॉज तो जाणा गायज फॉरेन वा तो बेश्टा कोत्ता तेगे पांय तू क्लीन हाय हय? म्हाका मुगे पांय दाखोवपा लागून नाकाय तुमकां मायन एक्चुअली धटी आनी म्हाका हें जाता हांव भायल्यान हातीचे क्लीन आहाय कितें आतां नांव सोयलो आहा बट गायज राफ जालो ना आहा guys. ते न्हू म्हाका ते सायडीच्यान न्हू तुमी जाणाय गायज आपल्याकली नाकटा न्हू आपल्याच्यान कातरूं जायनाय Oh, पांयांची really? यू नो स्पेशली द कॉर्नर्स मुको जायनाय सो तेका लागून थोडोसो हेल्प मागलो ते कळ्ळें सो चोय आतां तुमको आहा तुमच्या हाती सोडटा हें आख्खें डिसिजन ओके गायज हो प्लॅन कोण येयला प्लॅन ना किजा जायतो एकाय टाइम दिलो आमले अच्छा, पियोन मुको वस जात ती हांव कोत्ता चोय Anyways, wait. वन मोर थिंग इवन दो गायज यू नो टायगरा न्हाणोवपा हांव तेका केन्ना दिना हांव न्हाणोयता कित्याक हांव जाणा बट आय डोंट हय हांव जेन्ना नको ते हांव कितको कोत्तलो म्हाका म्हज्या पांयां म्हणून ती एजी स्टार्ट करूं जायना सात दुखताय म्हायती नाका Guys, सो प्लीज सांगाय म्हाका ओके बाबा ओके आतां आमगेलो टायगर बोटिंग करतलो ओके राव पयलीं सद्या हांव हिंगा हें दवरता कॅमेरा लेट मी सी वॉट टायगर इज सेइंग ओके सो गायज आतां टायगरागले मातशें बोटिंग चलता ओके तेका लागोन आतां टायगराक विचारया ओके वेट कोण विचार नाका राव पयलीं डाडा विचारता म्हणजे बाबा चोयली दादागेली नाक्स्यो पॅडिक्युअर करूंक जाय मरे कोण कोत्तलो मामा कोत्तली चोया इज मामा डुईंग पॅडिक्युअर ओय मामा विल डू पॅडिक्युअर मामा कोत्तली वोट फॉर दादा ओके सो या आतां पॅडिक्युअर म्हणटा तेणें रायट हात केलो न्हू जाल्यार तूं कोत्तलें आनी लेफ्ट केलो जाल्यार हांव कोत्तलो पॅडिक्युअर ओके सो गायज लेट्स आस्क टायगर ओके रातो काटा बाबा हू विल डू पेडिक्युअर मामा ओ दादा मामा गुड बॉय सो गाइस टायगर एंड राइट हात उबारलो दैट मीन्स मामा विल डू पेडिक्युअर फॉर मी ओके सिंपथी न्ही मामा विल डू नो पूट तू कितले सांग कोण मुगे हाय की म्हाका वोट करतली हाल्या ओके गायज चोयल आसतलो तुमी हिंगा सद्याक ओके आतां पयलीं सद्या हें काडटा टेबल बा काडटा कित्याक म्हाका स्पेस करपा जाय आनीक भायल्या वचोन सांगिल्ले ते भशेन तें डास्ट क्लीन करून ओके तेका न्हू टायगरागे लोंग बो लागलो आसता ती काडूंक जाय हांव कितको काडटी तुमकां हांव मागीर दाखयतलो ओके सो गायज फायनली येयला हांव भायल्यान ओके आनी हें जावन हा गायज मुगेलें गॅजेट ओके टायगरा गेली न्हू लोंव लागलो आसता राग सांग ओके ही आमगे दोनूय राग आहाय गायज तांकां जाय ती लोंव आसता बट ती कोण ना तुमकां हांव दाखयता हाली ब्रिंग इट क्लोज सो गायज हें न्हू काडपाक बरें जाता सो दाखयता ओके जाय ती लोंव आसता बारीक बारीक ती आमकां दिसती पडना सो हांव नको तुमकां दिसती पड जाल्यार या सो या गायज एशको हे सोगली काडटा ही सोगली टायगरा लोंव ओके सो एशको गायज बरी क्लीन जाता आनी आमकां करूंक पडटा एक पाट घायल की ना गायज आमकां 2-2 दिसान आमी कोत्ताय न्ही रे दिमगान करूंक पडटा हिंगा चोवपा शकताय गायज इल्या कुडक्या गायज कितली लोंव येयली ती चोय ओके ही टायगर आली सो गायज एशको हें सगलें हांव लोंव बा काडटलो मागीर सगलें डास्ट करतलो आनी सगलीं कोदेलां गायज सगलें क्लीन करतलो आनी मागीर भितर हाडटलो ओके सो मेळ्या गायज तुमकां दाखयतलो हांव क्लीन करून आनी भितर घालून मागीर तुमकां सेटअपूय दाखयतलो ओके गायज आनी इसरो नाका म्हाका वोट करपाक ओके कितें जालां काय न्हू गायज तुम्ही जाणाय आमी कोण कोणा निवडाय नाडटाय लास्ट आमकां त्रास जाता यू नो कसली पार्टी आनी चड काय उलयलें ना गायज कित्याक तुमी चोय कोण तेगे आयकल तुमी आनी तुमचो जर तेगे आयको जाय जाल्यार आयकाय आनी तेका वोट दियाय फिंगर्स क्रॉस ओके आमी पयल्यो जाय त्यो बाय मिस्टेक आमी नाक जालो पार्टी हाडल्यो तांकां जिखोवन हाडले
आमगे सगळे पाठ झाले ओके. सो तुम्ही आता चिते कोणा वोट मारपाचो, मसी मारपाचो वो आलिशा मारपाचो आणि चिताय ओके बारीकशा वोट मारचणे आधी आणि आय मीन कमेंट मारचणे आधी आणि बरोसो कमेंट मारे आणि चोया मागीर उरलोले कोट्टले कोण विनर तो. गायज कळ्ळें तुमकां ओके. हांव आनी कांय सोडवलें ना मुको आनी ना कित्याक तरी तुले फोट मारले मुको आनी कांय उलोवपा जायना. रायट लावो से येस. सो गायज माशरान मेट्टा काम कोत्ता ओके आनी मस्ती बायलान आपणाक हें कोत्ता. सो गाइस फायनली हांवें म्हगेलें राग हाडलें ओके. चोवपाक शकता गाइस बरें क्लीन केलां ओके आनी बरें डास्टिंग बा केलां आनी हाडलां आनी गाइस आतां घालया हिंगा ओके. आनी जेन्ना राग घालता न्हू गाइस आनी खूब बरें दिसता चोवपाक शकता ओके. अजून कांय जालो ना स्टार्ट बट सद्या बरें करून घालया तें. गायज हांव हिंग बसपा येयलां काम करपाक. काम करतना एकादन कचरो का खिलाडी चयता कोण कोण चयता कचरो का खिलाडी. बरें हा तूं कचरो का खिलाडी गाय चोवपाक शकताय म्हगेले राग चोय कचरो का खिलाडी चोयल्या काय कॉपीरायट ना मग तेजेर ना रे ते बंद ना. गाय आनेक पाटी न्हू अशें कोन्न आमी मुवी गीत चोयताले आमकां कॉपीरायट येयले न्ही गो. ना ते बंद केला तेका. हा ओके ओके. सो गाइस आमगेलो दोया सेटअप पयलो ओके दॅट्स टेबल दिसले शेपत तेंगान. आणि मेन थिंग काय जेन्ना आमी न्हू चेंजीस कोत्ताय जायत तेंपान न्हू डिफरंट चेंजीस दिताय डिफरंट लुक्स दिताय तेन्ना न्हू तें आनी खूब बरें दिसता. सो पयलीं सद्या दोत्ता आनी मागीर तुमकां दाखयता. ओनली प्रॉब्लम इज आम सगळे काडू पडटा जेन्ना होगोबा मारता जाणा बरें. या सो गाइस चोय हिंगसन काय बरें दिसते ओके. हांव नाका तुमकां दिसती पड जाल्यार सारकें. सो गायले आमगेले टेबल आनी चोय आमगेले रागूय गायला हा गे कासार जाला गायस. आणि आणि तितली सिंपती घेता गे गे. काय सिंपती न्ही जेन्ना तें डास्ट कोता न्हू पयलीं हांव तें काडटा मागीर अशें अशें करून हालोवपा पडटा डास्ट कोता ना गायज तेन्ना सारको जीव काबर जाता यू नो बरें हेवी आहा तें दिसता ओके. लायट आहा म्हूण सोचूय गायस आनीकदां ओके. म्हाका आतां बरें न्हिदो बिदो हिंगा सारकें ते भाशेन टायगर आणि सारकें एन्जॉय करता. आज टायगर सारको एन्जॉय जातलो हिंगा हो प्लेस तेगेली. बट गाय जितले पाटी टायगर वयता न्हू थिंगा आख्खी ल्हांव जाता रोकडीच विदीन 1 डे गायज न्हू तेगेली सगली कितें म्हणटा केसो कलर गो जिंजर. सो जिंजर कलर गायज तुमी जाणाय हाको न्हू ब्लॅक हेजेर रोखडो पडटा. सो पोते तो मागीर ब्रश आसा तो घेवन गायज म्हाका तें काडूंक पडटा ओके. सो एक सेटअप जालो. आतां या आमगेलो किचन आय मीन डायनिंगाचो ओके. सो हिंगा डायनिंगाचे गायज चोयलो आसतलें हांवें मॅट हाडलां कितें म्हणटाय तें राग. हांव गायज राग म्हणटा कार्पेट म्हणटा मॅट म्हणटा हांव नाको. बट गायज आतां हिंगाय घालता तें ओके. मातशें मेज घालुपा पडटलें बट आली आय नीड युअर हेल्प हियर कित्याक गायज न्हू म्हाका मातशें मेज घालुपा पडटलें तें मेजा पोंदा घालपा जाय. सो दाखयत तुमकां पयलीं सद्या घालताय आमी आनी मागीर दाखयता ओके. या इट लुक्स नायस न्हू गायज. जेन्ना कितें तुमी सांगिल्ले ते भाशेन डिफरंट कोत्ता जायत दिसान न्हू बरें दिसता ओके. सो हांचे आलिशा येयले म्हाका हेल्प करपाक. मातशें मूव करुया मुगो तें. Yeah, so no, you first ashkon I got there and then we'll slowly put it on there and then pull it. So guys, घालता आता आमी यही बा. We'll keep it on it and then pull it. Then we will pull it, yeah. Yeah, better. सही तक है पण नमून या. Mashallah, मेरी हो रहा. Okay, it's okay. Okay. 1, 2, 3. So guys, सोपा शकता इजी मेथड सारको. पुरो. Okay. अना माशाल्लाह आली ना. हे साइड मातशें तेंपले. Yeah, pull. हाँ बेटा. Yeah, Yeah, that's it. that's it. Nice, that's it. No, it's too much, no? Yeah, it's too much. Okay. Yeah. So guys, सोपा शकता आमी गायले आमगेले कितें म्हणटाय ते राग ओके डायनिंग टेबलाचे पोंदा गायला. बट गायज आतां उरलो आहाय म्हगेली कोदेल हाडपाक ओके. सो कोदेल घेवन येता आनी सगळे मागीर गायज तुमकां मागीर दाखयता सारको सेटअप जालो म्हणटरी ओके. सो गायज फायनली म्हगेलो डायनिंगाचो सेटअप जालो. चोवपाक शकता गायज काय बरें दिसते ओके.
आनी गायज हे न्हू हांव समरा काण दोत्ता कित्याक न्हू समरा बऱ्या पडटा म्हाका स्विपींग करपाक जेन्ना हांव हुवरींग करता गायज तेन्ना बऱ्या पडटा ही जेन्ना राग आसताय न्हू ती काडूंक घालूंक ती त्रास जाताय सो हांव तें काण दोत्ता सो जेन्ना आमगेलो विंटर बोगले पावता तेन्ना गायज ती हांव सगळीं बरी सुकोवन पोत्ती वता घालून डास्टिंग करून तेगे ती टायगराय फर बर आहा ती काडटा आनी मागीर घालता सो चोय गायज काय बरो दिसलो तो दुसरोय सेटअप ओके हो सेटअप प्लस दाखोवया तुमकां पोत्तो हिंगसून आमगेलो हेजो कितें म्हणटा रे तो हॉलांतून सेटअप ओके सो चोवपाक शकताय ओके हो जावन आहा आमगे हॉला सेटअप आनी तो दाखयलो तुमकां आमगेलो डायनिंगा सेटअप सो गायज कितें चिंतिल्लें तुमी कोणा बोट मारपाक चिंतिलां आनेकदां चिंतें ओके हालिशा हिंगसो आतां सगलें आलिशा कितें कोत्ता तेन्ना खंय गायज तुमी सगळे आपल्यागे फ्रेंडाक टेक्स्ट घाल दिसता म्हाका बोट फॉर आली म्हणून आतां फोन घेना हाय अशें गॅरंटी ना गायज हांव काय म्हणना हांवें तुमकां सांगलां तुमकां जाय ते वोट कराय मशीन सांगले ते भाशेन चिंताय पयले 10 पाट गायज सो आतां डस्टिंग करता म्हणल्यार म्हाका हिंगा केसो रेस्ट येयली ती आख्खो डस्ट पडला म्हगे तोंडाचेर आनी हांव न्हाणोन येयलो ना इट्स नॉट अबाउट द सिंपथी आय एम जस्ट टेलिंग अबाउट द रेस्ट सो गायज आख्खी म्हजी आतां तोंडार रेस्ट फुंटली कित्याक हांवें डस्टिंग केलें न्हू भायल्यान सो टायगराय लोंवूय हाडली सो गायज वयता मातशें तोंडार उदक मारता हात पांय धुयता पत्तो फ्रेश जाता आनी तुमकां माशोकतान पत्तो मेळटा ओके व्हॉट यू से आय एम नॉट गोना हॅव शावर जस्ट गायज तोंडार उदक मारता म्हगे तोंड हरपाक लागलें रातीको पत्तो ना तो ओके गायज या आतां मातशें तोंडार बोंडार उदक मारया या आनी पत्ते गायज तुमकां मेळया ओके आनीक यू नो हे इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग गायज तुमकां तर जाय न्हू जाल्यार आली यू वील फायंड द लिंक फॉर दीस वन जे कोणा पेट आहा तांकां गायज तुमच्यान यूज करूं जाता मेटल आहा तें ओके बट बरें इट्स नायस एंड सो हेंगो या गायज हय कित्याकूय यूज करपा जाता तें एक्चुअली सांगपा म्हणल्यार स्पेशली ऑन द रग्स ओके हय सो इवन दो चेराचे गायज यू नो आतां समज चेर आहा तेका कितें आहा न्हू अशें करून काडपाक बऱ्या पडटा यू नो बारीक बारीक सुतेश लागलो आहाय केस लागलो आहाय गायज यू नो बऱ्या पडटा स्पेशली फॉर द फर ओके सो गायज मेळटा तुमकां माशोकतान सो गायज फायनली आय एम बॅक आनी मातशें तोंडार उदक मारलें आख्खें रेश येयलो म्हाका तांबडे रोखडें हरपता गायज म्हाका डस्टान आनी गायज मेन कितें जालें तें नकळो तुमी म्हगेले आनी आलिशा गेले मातशें यू नो बसाबस जाली लायक आलिशा इज टेलिंग आय टोल्ड लायज दॅट की आपण तुगे केंस कातोता आनी हें कातोता गायज आमगेलो न्हू बारीक बारीक यू नो सगळे जाताय त्यो ते भाशेन सो आमगे दोगांयगेले पेटले ओके सो आलिशा आपयले हांवें यो गो म्हणलें उलोया आनीक ना गायज ते मुकडेय उलयना आनी टायगराको उलयना आमी दोगांय सेपरेट जालो आहाय थंय सद्याक हांव आनी टायगर बाबडे गेलो आहाय आनी ते किचनात थिंगा हांड्यो धाडयता ढो 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 कोता हांव नको कितें करून रागान गायज बेश्टो राग काडटा कित्याक हांवें म्हणलोलें की म्हगे पांय दुखताय आनी हें कितें कितें म्हणलोलें न्हू गायज तें बेजार जालो हा म्हणजे तें कितें म्हणटा हांवें चड सिंपथी घेयल्या गायज तुमकां दिसता हांवें चड सिंपथी घेयली म्हणून ना हांवें म्हाका कितें फील जालां तें सांगिल्लें आतां सद्या बेजार आहा एश म्हणलो म्हणून रे पूत टेल मामा इज नॉट टॉकिंग टू अस गायज आमकां दोगांय कडेन उलयना मुकडे उलयना टायगरा कडेन उलयना बाबा शेले यू नो तुम म्हणटली मुको एक उलयना तें उलयना टायगराको कित्याक उलयना काय म्हण टायगरान केदो रायट हँड वयर काडलो न्हू एश करून तूं आनी काडना करे सकला तर रोखडो वयर काडटा सकला तर मामा सी अगेन सी वील बीट यू नॉटी बॉय गुड बॉय मामा नॉटी नो मामा यो मामा इज नॉटी मेंटल कॅलेक मामा गुड बॉय सो गायज येस तुमी चोयला आसतले यू नो केदो आमगेलो आमी तुमकां दोगांय सांगताले यू नो तेड आपण एश केलां आपण टेस्ट केलां हांवें म्हणल्यार म्हगेले पांय जाले म्हणजे भायल्यां काम कर म्हाका सांगता हय हूंय तेंकां कितें कितें सांगता काय हूंय भायल्या पांय एश जाले तेश जाले गायज आज सद्या मुकडे उलयना ओके कुजना आहा कुजनाको आहा हितून म्हणटली ते हिंग आहा म्हूण ना गायज ओके हिंग ना कुजना आहा ओके सो कुजना हांड्यो धाडयताले आतां मातशें आतां गोडे हांव तुमकां उलयत मगो गोडे मातशें थंड जालें दिसता म्हाका कुजना बसून डाडो करताले हांवूय गेलो ना गायज थिंगा यू नो तुमी जाणाय जेन्ना तेल गरम आसता न्हू तेन्ना एकल्यार मातशें हाडल्यार रावो पडटा दोगांय तर तेलां हेडो लागली न्हू मागीर तें व्हडलें फायर जाता व्हडलो जाता उजो सो एकल्यान तरी शांत रावपा जाय आनी गायज प्लीज तुमी कमेंटान सांगाय ओके फेर कमेंट जाय म्हाका की पेडिक्युअर हांवें करपाचें वो आलिशान करपाचें तें हातूंत मुडशें आमगे दोगांयगलें पेटोलें दोगांयगलें मातशें यू नो बसाबस जाली यू नो नॉट लायक दॅट वे ओके ते भाशेन न्हू ओके लायक तुमी जाणा आमगेले चॅटिंग करता मागीर यू नो जाता मातशें जाता सो तुमी कमेंटान गायज प्लीज सारकें आहा तें सांगाय ओके सो म्हजोय सायड घेयनाकाय ना आलिशाची सायड घेयनाकाय तुमकां कितें दिसता आलिशान म्हाका खरें पेडिक्युअर केलोलें
जाय जाल्यार तुमी सांगाय नाका जाल्यार सांगाय ओके हांवें तेक करपा जाय जाल्यार बट म्हाका गायज चोवपा पडटलें शिकोवप पडटलें काय हांव कांय नको ओके सो प्लीज कमेंटान सांगाय आनी गायज थँक्यू म्हणटा तुमकां सगल्यांक तुमी म्हगेले ब्लॉग चोयताय जायते कमेंट मारताय डिफरंट कायंड्स ऑफ कमेंट आयज आनी कोणी कमेंट मारला म्हाका येसलो की आपण खंय केसले आपल्यागे बायल खंय केसो हें चोयताली प्रोग्राम कितें आतां तेणेच तो सोडलो खंय आतां खंय हालीं मातशे ब्लॉग खंय सो थँक्यू खंय तुका तूं काय बरें ब्लॉग कोत्ता अशें तशें कांयच देंवसार येयला देंवसार आयकता गायस हांवें तुमकां कांय सांगलो ना तुमी जाणाय ओके हांव तेश कोन कांय सांगना बट बेलमनीस येयला कोण ओके बेलमनीस जाणाय तुमी आंबो लिंबो तेणें काडलो हा लिंबो बट एनीवेज कित करया तुमकां सांगिल्लें तें गायज तुमी तुमगे करे कोणा टेंशन घेवन बसपा न्ही कोणें आंब काडला कोणें लिंब काडला कोणा उलोवपा जाय तेणें उलोवपाचें ओके आनी कोणा उलोवपा नाका तेणें उलोवपा न्ही कितें म्हणटाय गायज तुमी सारकें न्हू बेश्टें तोंड काड घेवन बसोलें आनीक हें केलें म्हूण कांय जायना तेश कोन्न ओके सो चोवपा शकताय गायज तुमी चोय म्हज्या दोड्याक कितें पडलां चोय गायज चोयला म्हज्या दोड्याक कितें पडलें दिसती पडटा तुमकां चोयला न्हू सो चोयला न्हू गायज कितें म्हणल्यार तें बेलमुनशान तोंड कितको काड केल्लो आहा तें काड कोन्न बसलो आहा सोंड कोन्न बसलो आहा एनीवेज कांय परवा ना तुमी सांगतली म्हाका तुमी कितें सारकें आहा ती सांगतली सो आय वॉज सेयींग लायक ओके थँक्यू म्हणून सोदता तुमकां सगल्यांक जे कोणें म्हगेले सबस्क्रायब केलो आहा रिसंटली जे कोण सबस्क्रायब केले आनी जे म्हगेले ब्लॉग कोत्ताय बऱ्यांतले बरे म्हाका कमेंट मारताय थँक्यू तुमकां आनी समजता गायज आयचोय ब्लॉग म्हगेलो तुमकां लायक जालो आसता मू गायज आयच्या ब्लॉगान चडशें इंट्रस्टींग कांय आसना ओके हांव म्हगेल्या घराचें क्लिनींग तुमी जाणाय गायज आतां रोखडो विंटर येतलो ऑटम आनी मागीर विंटर ओके सो थंडाय स्टार्ट जावपा लागले सो तुवें आपल्यागले प्रिपेर जावपा पडटा आनी तेच भशेन गायज आमी गोंयाय वचपा आहाय सो सगळे आमकां जाग्यार घालूंक पडटा तेका लागून गायज हांव बारीक ह्यो वस्तू त्यो एक पाटीन तर रावत न्हू मागीर तें मॅसीव जाता मागीर तुका टायम मेळना मागीर तुगे तें वचपाड कांयच्या कांय तूं तुगेलीं काम करता सो तेका लागून हें सगळें हांव मुकोडे जात ते भाशेन कोत्ता हालींशा न्हू तो बेलमिनूसय म्हाका हेल्प कोत्ता बारीकसो ओके असो काम करपाक बट तुमी म्हाका हेल्प करे आमगेलो तो कमेंट मारपाक आनी सांगपाक कोणें करपा तें ओके सो इतलें गायज आयच्या ब्लॉगान समजता आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसतो मू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे आनी सबस्क्रायब बी करे थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळया तुमकां फाल्यां म्हगेल्या न्यू ब्लॉगान टील देन गायज बाय आयज बेलमुनीस बोगली आहलो बट बेलमुनशान तुमकां बाय म्हणोना ओके बट तेगेलें मातशें बोंचो म्हणटाय तेका सोंड फुल्लोलें कितें म्हणटाय सोंड फुलोयन आहा तें तुमकां मातशें दाखोवया आसत्या तोंडाचें आनी सोंड फुलोयन आसता तेन्ना कितको दिसता तें हालींशा तुमकां दिसती पडटलें थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज आय लव यू ऑल